So ayun mga guys, yan, maglalaro kami Pickles ng Tug of War. Na bebe, Tug of War tayo. Tara, come. Give mo kay Didi. Na, give kay Didi, fish. Give it toy. Give it toy. Ayan, Tug of War. Ay, Tug of War kami ni Pickles. Ayan, Tug of War kami ni Pickles. Yan ang play namin dalawa. Tingnan mo. Lakas ni Pickles. Natalo si Didi. Nakuha ni Pickles. Isa pa ulit. Isa pang laban ni Didi. Yan. Ay, no. Natalo na naman ulit si Didi. Isa pa ulit. Pangatlo. Ayan, lakas ni Pickles. Hinihila ni Didi. Fish. Ang galing ni Pickles. So, ayan mga guys. Malapit nang manalo si Didi. Ayan, ayan, mukhang malapit. Basang-basa na yung unan. Yung toy. Basang-basa na. Ayan. Sige, balik ka na doon. Doon ka na, bebe. Ayan. Okay, follow Team Arbres for more Pickles videos. Bye-bye.